Welcome to Goa 365's News Bulletin. I am Susan Gomes and these are the headlines. Retaining wall of a newly constructed Bethoda-Borim bypass collapses at Malsi Kurti, raises serious questions about the quality of construction work as 50 meters of the wall gives way. Militants ambush Indian Army convoy in Jammu's Khatau district. This marks the latest series of attacks with reports confirming of ongoing encounters. Intense monsoon activity wreaks havoc across several parts of India, especially Himachal, Maharashtra and the Konkan region including Goa. IMD warns of more rains. And now for the news in detail. Retaining wall of the newly constructed Bethoda-Borim bypass collapsed at Malshi Kurti, causing alarm among locals and raising serious questions about the quality of construction work. The incident saw approximately 50 meters of the wall giving way. Here's our reporter Krishna Naik with more on this story. We goes to Bethoda-Borim bypass जो आसा हे बायपासाचे नवीन काम चलता आणि नवीन काम चल्लेला हांगा ह्या सायडीची जी रिटेनिंग वॉल बांदिल्ली ती रिटेनिंग वॉल आज कोसळून गेली. कमीत कमी 40 ते 50 मीटर ही जी रिटेनिंग वॉल आसा ती सकल पडलेली आसा आणि अशें दिसता की हे इंजिनियरींग फेल काय म्हणून, कित्याक आमचे जे आता इतले इंजिनियर आसा अशे गोल्ड मेडलिस्ट इंजिनियर म्हणटात पूण हे खरेंच गोल्ड मेडल्स अशी कशें जावपाक शकता अशें लोकांचो प्रश्न आसा. ही ज्यो अशी जर अशी ज्यो रिटेनिंग वॉल जर पडपाक लागल्यो जाल्यार हांगा कितलेय एक्सिडेंट जावपाक शकता, कित्याक ह्यो गाडी ज्यो येता मोटरसायकल येता व्हडल्यो व्हडल्यो कॅन्टर्स येता अशे सायडीन गेले जाल्यार ते सकल पडूंक शकता अशें लोकांचें मत आसा. हाज्या खातीर गव्हर्मेंटान हाजेर लक्ष घालचें आनी हें बेगीचे बेगीन काम करून घेवचें. Mahesh Panchikar, a resident and farmer in the area, expressed frustration, stating that he had alerted the contractor about potential issues with the quality of materials used in the construction. He alleged that substandard work practices had compromised the durability of the retaining wall. पयले दिसाच्यान हांव तांकां सांगपी की तुमची वॉल कोसळटली, हांगाय कोसळटली, फुडेंय कोसळटली, पूण ताणें आयकलें ना. कारण हो आमगेलो मेन नाल आनी हाका फ्लो इतलो नेटान आसता की तो कोणची जमीन कातरून वयता. तेंच्यांनी अशी कितें रिटेनिंग वॉली काडल्या की एकूच पावस जाला कालचो आनी सगळी व्हाळान म्हाज्या कोसळ्ळी. ही कोसळ्ळ्या कारणान तें उदक सगळें म्हाज्या कुळागरां भरलां आनी म्हागेलें कुळागर कापपाक लागला. म्हाज्यो माडयो माड आसा तेवढ्यो त्यो पिळी गेल्यो थोड्यो, म्हागेलें नुकसान जालां. हांवें तांकां पयले दिसाच्यान अशें सांगलेलें की अशें जातलें म्हणून, पूण इंजिनियरांनी कोणीच लक्ष दिलें ना सायट इंजिनियरांनी लक्ष दिलें ना PWDच्या इंजिनियरांनी लक्ष दिलें. ही रिटेनिंग वॉल काडप ही टोटली फेल आसा. आनी आतां तुमकां दिसता की तितून लोखंड कितें आसा आनी ती बांदकाम कशें आसा आनी ताणें मेन म्हणजे जे आमगेले नैसर्गीक जलस्रोत आशिल्ले हेजो वाटच बंद केल्या, उदकाच्यो वाटच बंद केल्यो. हे हांगसरल्यान करून गेले गॅस पायपलायन फोडून गेले, तेंच्यांनी परत येयले केबलवाल्यांनी काडले आनी सगळो उदका वाटो बंद केला. म्हणून तें उदक रस्त्यार भितर घुसलें आनी येदी व्हडली रिटेनिंग वॉल घेवन ती सकयल्या. चौकशी करपाचीच गरज आसा ह्या फूल रोडाची. विजिलन्स पावसा फुडें सुद्दां कोसळ्ळा. विजिलन्सान चौकशी करचीच अशी आमची मागणी आसा. आमी फाल्यां आदवोगादारे लिगल एडवायस घेतले कितें करूं मेळटा तें. कारण म्हाका नुकसान जालें तें जालें पूण जनतेच्या पयशांचे सगळी वेस्ट आसा. आनी कंडिशन आसा आनी फुडें आसा. हेजे पयल्याच पावसाक 2 लाख कोसळ्ळेले, तेणी ते कशें कशें करून थापोवन दवरना. असो जर पावस पडत वयतलेच वयतले. सायट इंजिनियरूय फेल आनी PWDचेय फेल. तुमी हेजे लोखंड पळया, मागीर कोण पास आनी कोण फेल ते काडले, लोखंडूच काडले तुमकां. येदी व्हडली हायट 20 मिटर ताका हायट आसा, लागीं 8-9 मिटराची रिटेनिंग वॉल आनी 10 आनी 12 MMची रोड आसा आनी ते 1 फुटाचेर आसा. A social worker echoed similar sentiments, highlighting discrepancies in the construction process. According to Sandeep Parker, instead of using the recommended 16 and 20 mm rods for reinforcement, the contractors had opted for thinner 10 and 12 mm rods. This compromise, he argued, rendered the retaining wall unable to withstand the weight of the mud filling, particularly in areas where the 4-lane widening had raised the road's elevation by up to 20 meters. सकाळी 11:30 वरांचेर रिटेनिंग वॉल हांगा कोसळ्ळी.
रिटेनिंग वॉल कोसळपाचें कारण म्हणजे कशें आसा की काम जें जाल्लें आसा पळय न्ही तें सामकें खालच्या दर्जाचें सब स्टँडर्ड जाल्लें आसा. जवळ जवळ 20 मीटर लँड फिलिंग केला. 20 मीटर लँड फिलिंग करतलो तर तेजो रिटेनिंग वॉल एटलीस्ट 9 ते 10 मीटर आसपाक जाय आशिल्लो. तो आसा तो 5 ते 6 मीटर आनी ताका जे रोड वापरल्या पळय न्ही ते 10चे आनी 12चे वापरल्या. ताका 16चे आनी 20चे क्रॉस आसपाक जाय आशिल्ले. तुमी पळयता आसतले फाटल्यान रिटेनिंग वॉल एका पण रोडूच ना. हे रोड ते मदीं मदीं एक 10चो घातला आनी एक 12चो घातला. म्हणजे हलक्या दर्जाचें काम जाल्लें आसा हें स्पश्ट जाल्लें आसा. दुसरें लँड फिलिंग जाला पळय न्ही ते जवळ जवळ 20 मीटर लँड फिलिंग जाला. हें लँड फिलिंग करून तेंच्यांनी एक पावसाळो दवरपाक जाय आशिल्लें. दवरलें ना तेजेरूच तेंच्यांनी दामोर थापला मातयेचेरूच. वाजो फूल तो स्पेस आसा पळय न्ही वाज सद्या 20 मीटर सुमार कोसळ्ळेलो आसा. आनी येणाऱ्या आठवड्यान त्या 2 आठवड्यांनी फुडलें आसा तें बीन कोसळपाचें आसा. आनी तेच्या फुडलो जो स्पेस आसा तो ऑलरेडी क्रॅक पडलेलो आसा तें कोसळपाचें आसा. ताका लागून विजिलन्साची थ्रू हेची इन्क्वायरी जावपा जाय आनी कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा तेचेर एफआयआर लॉन्च जावपा जाय. कित्याक हें काम सुरू जाल्ल्या मेरेन हांगा जवळ जवळ 6 ते 7 जाणांचो जीव गेल्लो आसा फक्त नेग्लिजन्स ऑफ द कॉन्ट्रॅक्टरा लागून. इलेक्ट्रिसिटी केबल गेल्ले आसा, बाकीचे वायफायचे बीन गेल्ले आसा आनी मोठें कारण आसा की हांगा नॅचरल गॅस तुमकां पायप दिसता पळय न्ही ते गोवा नॅचरल गॅसाचे ते सद्या तेंगेलें चालू आसा. आनी जर स्लायडींग जालें माती जर देंवली न्ही जाल्यार ती पायपलायन सगळी फुटपाचे परिस्थितीचेर आहा. ताका लागून त्या डिपार्टमेंटाचे जे लोक आसा तांकां हांगा उबे करचे आनी जर लिकेज जाली जाल्यार तेंच्यांनी तात्काळ ती रिपेर करून घेवची ही म्हाजी मागणी आसा. The collapsed section of the retaining wall spans 40 meters in height and 40 meters in length, significantly impacting the nearby Amigos to Borim bypass road. Local residents have described the incident as a failure of engineering, pointing to systemic issues in the construction oversight. Krishna Naik, Manish Parab and Bhaktipai Bargi for Goa 365. Chief Minister Dr. Pramod Sawant on Monday chaired a cabinet meeting with a special focus on the upcoming assembly session, set to begin on the 15th. The Chief Minister also put to rest rumours of an imminent cabinet reshuffle, asserting that the focus for now is on the assembly. मिनिस्टरांच्या बरोबर उलयता आसतना पूर्णता असेंब्लीन आमकां आनी जे कितें कामकाज उरलां किंवा आमचें बजेट जे आमकां पूर्ण बजेट पास करून घेवपाचें आसा ताजेरूय डिस्कशन्स जाले. सप्लिमेंटरी डिमांडा खातीर कोणाची कितें गरज आसा तेंच्यांनी सप्लिमेंटरी कितें कितें घालपाक जाय तेजेर हें जालें. वेगवेगळी बिलां जी येवपाची आहा पळय न्ही स्टॅम्प ड्युटी बाकीचे सगळे एप्रोप्रिएशन बील गूड एंड सर्वीस जे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो ऑर्डिनन्स जे आमकां हांगासर पास करचे पडटा पळय न्हू ताजेर डिटेलान डिस्कशन्स जाले. ह्या सगळ्या हेजेर आमदारांनी आनी मंत्र्यांनी वेगवेगळ्या आपआपल्या डिपार्टमेंटाचे विशय मंत्र्यांनी डिस्कस केले. ताजेर एकंदर फुडें कशें वचपाचें हेजेर स्ट्रॅटजी प्लॅनिंग करून वेवस्थीत रित्या आयची मिटींग मंत्र्यांच्या बरोबर जाली. आमदारांच्या बरोबरूय बी म्हणजे तांचे क्वेश्चन्स हेजेर आनी कितें घालचें हाजेर डिस्कशन जालें. तांचे बाकीचे डेव्हलपमेंट आनी हेजेरूय बी तांचे डिस्कशन्स आनी एकंदर इंटर डिपार्टमेंटल बाकीचे सगळे इश्यूज रिजॉल्व करपा खातीर आयज असेंब्लीच्या दृश्टीन प्रिपरेशनच्या दृश्टीन जाल्ली मिटींग आशिल्ली. एक गजाल आत्तां फक्त असेंब्ली होच फोकस आसा. रिशेफल बीन कांयच जावपाचें ना. ओके जो पर्यंत आमी असेंब्लीचेर सगळ्यांनी कॉन्सन्ट्रेट केला असेंब्लीचो कामकाज हाताळत हाजेरूच लक्ष आसा. आमचे मोपा कनेक्टींग टू द नॅशनल हायवे ह्या रोडाचे इनॉग्रेशन 11 तारखेर जावपाचें आसा. 11 तारखेच्या सांजच्या 5 वरांचेर मोपा हांगासर जनरल फंक्शन जातलें. तेच्या खातीरच माननीय रोड एंड ट्रान्सपोर्ट हायवे मिनिस्टर नितीन गडकरीजी हे गोंयांत येवपाचे आसा. सो सांजचे 5 वरांचेर मोपाच्या हातून उद्घाटन जातलें. धारगळच्यान रस्त्याचें इनॉग्रेशन करून मोपा वचून मोपा इनॉग्रेशन करतले. सुभाषिश गोवेकर and Omkar Deshprabhu for Goa 365. We shall slip into a short break. Stay with us. Welcome back. Tragedy struck in Haryana's Panchkula this morning as public bus carrying over 40 school children overturned, injuring many. This accident occurred near Naulta village in Pinjore, leaving the community in shock. Here's more. The overturned Haryana Roadways bus packed with about 70 children lay on its side near Nautala village.
Authorities suspect that speeding was a key factor in the accident, with the driver losing control of the vehicle. Overloading and poor road conditions are also being investigated as possible causes. Witnesses described a chaotic scene as the bus, filled to capacity, overturned. Many children were among those injured. They were quickly rushed to Pinjore Hospital and Sector Civil Hospital in the city. One woman passenger, critically injured, has been referred to PGI Chandigarh for further treatment. Visuals from the hospitals show students being attended to by medical staff, receiving first aid on stretchers, and doctors inquiring about their conditions. The scene underscores the severity of the accident and the urgent need for medical attention. In response to the incident, Haryana Roadways has taken immediate action by suspending the bus driver and conductor. This measure aims to address the negligence and ensure accountability as the investigation continues. पे सवारियां सवार थी, स्कूली बच्चे भी थे जो वहाँ ढगरू खुले वहाँ जाते और जो ये बस है ये पलटी है मोड़ पे। अभी इसके कारण क्या रहे हैं इसकी जांच जो है पुलिस कर रही है। कारण अभी तो मेन जो हमारा फोकस है रेस्क्यू पे था। अभी रात की खबर ये है कि सारे बच्चे जितने हैं सारे स्टेबल हैं, किसी को ज़्यादा या सेकेंडरी इंजरी नहीं है जो क्रिटिकल हो। हमारे यहाँ पे सिविल अस्पताल के अंदर ही लगभग 30 बच्चे लाए जा चुके हैं, बाकी पिंजौर में ही ऑब्जर्वेशन पे है। इसके अलावा 4 एडल्ट भी यहाँ लाए गए थे सिविल हॉस्पिटल में। इनमें एक महिला है 60 साल की जिनकी बाजू में क्रश इंजरी, उनको पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। इसके अतिरिक्त एक मरीज और है जिनके लीवर में थोड़ी सी चोट है और थोड़ी हल्की ब्लीडिंग हो रही है, उनको अभी आईसीयू शिफ्ट कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जितने मरीज हैं जितने भी दुर्घटना में थे, बच्चे बस पे या बड़े भी थे, वो अभी स्टेबल है। आगे पुलिस अपनी जांच कर रही है कि क्या कारण रहे और किसकी गलती है। और देखिए अभी जो हमारे पास डाटा है, जो लिस्ट आई है 50 की आ चुकी है। हो सकता है संख्या थोड़ी और बढ़े, और जो अभी हॉस्पिटल में गए हैं टोटल या यहाँ पे हैं या पिंजौर में हैं, वो अभी 50 की लिस्ट हमारे पास है। तो जो मरीज थे सर उनसे हमने बातचीत की, कहा कि कहीं ना कहीं जो ड्राइवर था चालक था वो बहुत तेज गाड़ी चला रहा था, जिसके कारण गाड़ी हादसाग्रस्त हुई है। तो आपने बातचीत की है सर? जी देखिए ये बात हमारे सामने भी उन्होंने कही है, पर जैसा मैंने कहा कि पुलिस अपनी जांच कर रही है, यदि जिसकी भी गलती होगी तो उसके विरुद्ध अवश्य ही कार्रवाई करें। Subhashish Govekar and Vaishnavi Salgaonkar for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. In a brazen act caught red-handed, a truck was intercepted by vigilant locals in Kortalam as it unloaded construction debris packed in plastic bags, raising concerns over recurring illegal dumping in this area. This incident has stirred outrage among residents who have also been grappling with the issue of sewage dumping in recent times. काढून आम्ही कोर्टाला निघालो, ओ केलोसी घालून केलोसी आखे ती रातची घालून आखे पॅक केला गार्बेज घालून सेम मटेरियल दिगा घातलेले हा त्याच्याने का रे मागी तुम्ही रातची आडून घालो आज ओय रासी के देवली. The discovery unfolded when residents spotted the truck in the act and swiftly confronted the driver. The situation escalated further with the arrival of the local MLA, who joined forces with the community in condemning the ongoing environmental violation. Expressing frustration over the unchecked dumping practices, both the MLA and residents have called for immediate measures to curb such activities and safeguard the area from further harm. अख्खी फुल गार्बेज घ्यायला हे ट्रक गाडी हात धरला बाकी सगळं पळय कितले हाडून पळय कापत किती हाडून खंयची कंपनी किती हाडून पळय घायला आखे पळय बोललो पळय चालू हा पळय हे सगळं चालू हा. हे आता हुंय पडटा वळा हुंय रे आमचे चावडे रोय चावडे नावता हे नावता न्हू पळय एवरी टाइम पळय हाडून घालता या न्हू पळय हे रातचे हाडून घाल ओ टाइम आता ह्या टाइम जालो 8-20 साली पळय 8-20 साली आणि वो गार्बेज हाडून पळय हांगा घालता हेच हे सगळे पळय हेच प्रॉब्लेम जाता आमकां एवरी टाइम आमकां लोक एकला आमी प्रॉब्लेम रातचे 8 हे घालता हे डाम करता आणि पळय सांकवाळे
तुम्ही सांगवार देखून खबर आहा सेवरेज देखून कितें ती कोणी जाल्यार हाडून सोडटा ते रातच्या टायमार काम चलता आनी हेजेर कडक एक्शन जावपा जाय. म्हाका न्हू हे आमच्या वाड्याच्या भुरग्याचे न्हू फोन येयलो हिंगा एक ट्रक दवरलो म्हणून कितें गार्बेज कितें उडयता म्हणून मागीर हांवें रोखडोच आमच्या MLA फोन मारलो आनी मागीर हांव हिंगा येयलो आनी हिंगा येवन पळयल्यार हिंगा सगळी हे करता गार्बेज उडयता. ते ड्रायव्हराक सांगलें भायर यो म्हणून तो सांगता आपल्याच्या पांयाक ऑपरेशन केलां बी म्हूण सांगता तसोच भायर सरलो. हेजेर जाता तितलें एक्शन घेवचें म्हणून आम्ही सकयल खेळपाक गेल्ले फुटबॉल थंय सावन ते ट्रीप घालतालो ताका आमी धरलो. पयलीं तेणी 3 ट्रिपी घातल्या खंय ही तिसरी ते गेली. इंडिगोचे ते इंडिगोचे हे करून हाडला तेणे डम हे केलं तेणी इंडिगो कंपनी आनी आतां तेका सुपरवायझर आपय म्हणल्यार तो आपयना आपणान ते घालून लायले ते गार्बेज. माझा कमदादी मनशान सांगलो खंय आपणाक घाल म्हणून तेका विचारलें कमदादी मनीस कोण ते मनशा आपय म्हणून सांगलें जाल्यार म्हाका तो हांव कोण काय आपण वळखत काय खंय दातले कोण म्हणपाक लागलो म्हाका आपण कोण वळखत काय आपण दातले पुलिसांवर जाल्यार वंदी खंय दातले कोण म्हाका. उदकाच्या टँकरान सिवेज भरता रातची सोडटा थंयसर मेवता थंयसर सोडटा म्हळ्यार ते कोणाक गोमाना की ते सदमता ते सिवेज हेजे उदकाचे टँकर म्हणून हे एरियान तशें जाता. हेंच ते पळय हे लोकां पब्लिका वचून पळय तोंडांतल्यान भायर सरता पळय हेंच नाका तितलें टँकर सेवरेज दाखयता आनी वॉटर दाखयता आनी सेवरेज हाडून हांगा घालप आसता पळय ही लोकां तोंडांतल्यान उदक आनी मागीर फेस आमकां करप पडटा. इतले सांकवाडी आतां तुका सांगलां परत रिपीट करता सांकवाडी इतली सेवरेज येता हेंचा डेली आमचे पोल्युशन बोर्ड आनी हे ते टेस्टिंग चालू आसा आनी पळय हे रातची ही सगळी कामां रातची. Hiru Mahale, Manish Parab and Bhakti Pai Bargi for Goa 365. And now for some sports news. In an exciting football game at Raya Panchayat ground, Don Bosco Oratory Fatorda emerged victorious over St. Anthony's SC Asolda with a 3-2 win via tiebreaker, securing their spot in the semi-finals of the 51st Custodio Memorial Football Tournament. The game saw early opportunities for Fatorda's Welton D'Souza, whose powerful shots in the 8th and 10th minutes were thwarted by Asolda's goalkeeper Elvin Faria. Asolda's Elton Vaz also came close with a glancing header, narrowly missing the target. Despite several attempts from both sides, including a promising move from Clencio Pinto to Michael Diaz, the first half ended in a goalless draw. In the 40th minute, Fatorda's Fate Pereira missed a crucial opportunity to connect with D'Souza's pass, sending the ball above Asolda's crossbar. The second half remained fiercely competitive, with Alfred Norona of Fatorda making a decisive diving header in the 48th minute to prevent Asolda's Kaitan from scoring. With neither team able to break the deadlock in regulation time, the match proceeded to a tiebreaker. Fatorda displayed nerve and precision as Roque Borges, Clencio Pinto and Charles Miranda successfully converted their penalties. For Asolda, Richard Fernandez and Joaquim Caravallo managed to find the back of the net, but it wasn't enough to secure victory. Clencio Pinto of Don Bosco Oratory Fatorda clinched the Man of the Match award. The victory for Don Bosco Oratory Fatorda sets up an exciting semi-final encounter. Sandeep Tuekar, Manish Parab and Sanika Nagvekar for Goa 365. And finally moving on to the weather. Rains continue to batter Goa and IMD says more heavy rains are on the way. The situation is quite severe with flooding and landslides being reported from almost every centre. IMD has raised an orange alert for Tuesday. But as the system develops, it is likely the warning will be upgraded to red. Since the storm started on Sunday, 3 people have died. They were killed by a retaining wall that collapsed in Kundai. This severe storm is expected to continue well into Tuesday, and once again, we are urging folks to avoid heading out unless absolutely necessary. In the last 48 hours, there have been multiple incidents of tree falls, landslides, and wall collapses. In addition to this, water level of rivers around the state has risen, which poses quite a risk to the low-lying areas. With the rains not expected to slow down, we are sure to see more of these incidents. On the temperature front, both the maximum and minimum have dropped several degrees. On Tuesday, IMD has forecast a high of 24 and a low of about 24 as well.
IMD sounds orange alert for Tuesday. Heavy showers with strong winds forecast. Citizens urged to stay indoors amid flooding and landslides. Maximum and minimum temperatures on Tuesday 24 degrees Celsius and 24 degrees Celsius respectively. Boat owners to avoid venturing out to sea. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. With that, we've come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube, Goa 365 TV. Take care, stay safe, and keep watching Goa 365.